meet me again in this channels, but today I want to cook is a bird. This one is a burung, burung puyuh lagi ya. Sebab banyak resepi-resepi daripada burung puyuh yang I akan ketengahkan untuk korang semua ya. This one is a burung puyuh. Today I want to penyet ya. Today I want to make a burung penyet ataupun dinamakan burung puyuh penyet ya, dengan nasi sikit lah, walaupun I tak makan nasi, hanya untuk cooking show. So this our bird, yes, after we given the turmeric powder and salt, selepas kita bagi garam dengan serbuk kunyit ya. Ni kita punya burung kita kita goreng sekarang see, hot. Okay, burung penyet kita setelah siap digoreng, so kita nak angkat So it look like golden browns and we pick up. Alright. Now we want to prepare our sambal belacan tomato. Dia punya sambal uleg sambal uleg ataupun sambal belacan tomato. So let we see the ingredient first. This one is a red pepper around 5, and then you cut like this. And this one is a half tomato, and this one is our red ice chili around 10 pieces. If you want more hot and you eat 1 lorry. So this one is a shrimp paste belacan, and this one is our onions and slice like this. And our side dish, and we need this one is a tempeh, 2 pieces tempeh, and this one is a tofu. Okay. Also we need for our salad or lalapan, and this one is our, I have here is a cucumber after I slice like this, tomato, and also this one is a kecipir, or we call a wing bean. Minyak yang selepas kita goreng burung tadi, I kurangkan sikit. So now kita nak gorengkan semua bahan. Gorengkan ni, nampak ni, chili, shrimp paste, onions and pepper. Semua bahan kita kena goreng dulu dengan belacan sekali So kita kena sediakan you must have this cover up. Kalau tak, it will jump pop 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 like that. And we take it out our chili and shrimp paste. Let it the oil is drained. Okay, dikeringkan dia punya minyak. Preparing this mortar stones, lesung batu kita, and we add all the ingredient after we fried bahan-bahan yang telah kita goreng tu Now this one is done, so I add a little bit of flavor, a chicken flavor. You can use MSG or you can use sugar if you want Kalau you nak gunakan gula, you boleh letak gula, tapi ni saya gunakan chicken flavor, yang flavor pun chicken. So now I want to pound it. Kita akan tumbuk dia. Tumbuk sampai halus Okay, it's done. It's look like this. Okay, it look like this is really quite fine ready. And finally we add this one is our tomato, fresh tomato. Jangan tumbuk terlampau kuat sebab nanti dia akan terpecik-pecik You just pounding slow motions because the juice will jump to your eyes. Dangerous. It's done, and we taste. Voila. To prepare our butter ataupun adunan untuk tempeh and tahu kita. And for tempeh and tahu, and this one is a all purpose flour and turmeric powder. Also this one is a rice flour and we add a little bit of coriander powder. Okay,
1 teaspoon. And also jintan manis, ya, jintan manis 1 teaspoon. Yeah, fennels, the fennels and coriander. A little bit of salt, ya, sedikit garam, and add. I'm given a little sikit saja tu, ya, MSG, and we mix it well with the plain water. Okay. Okay, now see y'all, this one, our butter is done. Okay, kita punya adunan kita dah jadi. Okay, Hal, with the same oil, dengan minyak yang sama, and then we want to fry our tempe, this tempe, and then you put to our butter dengan adunan kita akan gorengkan dia, and mix it together with the butter, yeah. And then kita akan gorengkan tempe kita dengan minyak tu, sebab minyak tu ada aroma ikat, apa aroma burung, ada aroma belacan pun ada, ya, lagi sedap, Cook, so we take it out. Waste the time. Now I want to fry our tofu and put in the butter too. Kita letakkan dekat adunan yang sama. And then kita gorengkan dia. Okay, untuk kremes-kremesnya ni nampaknya dia bekas lebihan adunan tepung ni. And then you fry dia. Nampak tak dia dah agak keperangan, is brown colour, is cooked. Our kremes-kremes. Ya, dia punya kremes-kremes. Oh, tada! So ini dia nasi burung penyet yang I buat. Quail Birds Penyet Rice. Okay, so now I want to given kremes-kremes. Now we given here. Alright. Is a kremes-kremesnya. Kan ada kremes-kremes gitu kan. So let we zoom it for you. Okay. This is our bird after we fried, and tempe. Also this one is sambal ulek, tofu. Okay, we have a wing beans and cucumber and tomato. So like this. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, how are you today? So meet me again in this channel, Alexis and Mara channel. Saya Chef Alexiswandy. So today I'm cooking for you. This one is a nasi burung penyet, ataupun dinamakan is a quail birds rice penyet. So and this one is my recipe. So because I buat ni sebab bukan I makan nasi, I memang dah tak pernah sentuh nasi lagi sekarang. Memang I dah ban nasi sebab memang tak boleh makan nasi lagi untuk satu tempoh yang tertentu. Tetapi saya buat ni sebab atas permintaan seseorang yang nak saya postkan ayam penyet. Tetapi saya rasa sebab dah ramai sangat orang buat ayam penyet dekat channel tu, jadi saya pun decide untuk buat burung penyet. So don't waste the time. So I makan sikit lah sebab ini hanya untuk sampel je. Nasi ni nanti ni kapal yang habiskan
Okay, so I hanya makan 3 sekarang ni, you know, because I have been bariatric patients kan. So sebab dah minat kat channel ni, kena buat juga lah. So this one is our quail bird after we fried. So I nak makan yang penting sahaja. Okay, ni kremes-kremesnya ni, kremes-kremes. Kita kasih sikit dengan apa, sambal ni, sambal ulek ni. Biasa I suka makan dengan ada tempe sikit. Tempe ni letak sini sikit. And then kita ambil nasi sikit je. Sikit saja tau. Okay, sikit saja tau. Ya, Delicious, mantap, sedap, maknyus. Orang Endon kata maknyus. Sedap. Ini bikin masak kamu lagi sedap. Okey, so kita cuba kita punya apa ni, burung kita. Ya, burung puyuh kita. You boleh guna burung apa-apa, tapi kat Malaysia ni yang ada burung puyuh lah. Nak cari burung merpati ke, burung tekungak ke, burung gagak ke, susah nak cari ya. So ini daging dia, daging burung puyuh. Ini sambal ulek. And colekkan sikit tu. Sedap, mantap, manis. Oishi. Oishi, orang Jepun pun kata sedap. Orang Jepun pun kata sedap. Oishi. Wala, meletup. Nyam. Ya. Okey. So I nak makan yang salad pula. Okey, sambal ulek ni sebenarnya dia ada macam-macam variasi, tapi yang saya suka yang macam ni lah. Dulu yang masa kalau you tengok pecel lele tu pun I ada buat sambal belacan, tapi sambal belacan tu I letak nenas. Tapi sebab sekarang ni I kena kurangkan nenas. Dulu I dah bedal nenas banyak-banyak. Sebab perut dah kecil takut So it's not alright. So have a pineapple so lot. So now kita ini dia dengan tomato sekali. Ya, kita bagi dengan kita punya sambal. Ya, sambal. Finom. Tak faham finom apa? Finom tu bahasa orang-orang Hungary. From Hungary, I pergi ke Hungary. You hungry ke? Hungarians. Orang Hungary kata finom, sedap. So kepada anda semua, boleh ikut resepi saya, ya. Sebab saya dah paparkan, ya, takkan tengok aja kan, tengok free saja kan. Subscribe lah kan. Resepi kita pun berbagi secara percuma, ya. Burung puyuh ni you boleh goreng ikut you punya style. You boleh goreng whatever you want. Tapi kalau I cukup hanya setakat kunyit dengan garam pun dah cukup. Sebab kalau kita prep terlampau lama pun boleh juga. Tapi you boleh juga masak dalam bentuk apa, burung goreng berempah. Ya, burung goreng berempah yang telah saya postkan sebelum tu. So you boleh tengok kat channel tu macam mana boleh gunakan burung puyuh goreng berempah dengan cara burung penyet ni. So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexiswandy, untuk anda semua. Bye.